sige. Etong ground, ma'am, salpak lang naman siya, ma'am. Okay. Yan. So, pag tumunog yan, ma'am, nakasagad na yan. Ano yan. Then, ito, ma'am, yung tinatanong mo sa akin, ma'am. Yan, kasi, May color coding naman to, ma'am. Yes, For black waist, to. black, opo. For diluent, blue. Twist lang, ma'am. Sige nga, twist. Paano pa twist? Ganun lang. Opo. Ibalik ko. Clockwise, ma'am, pag pahigpit. Yung clockwise yung ano. Opo, pahigpit po. Yung clock, no? Opo. Ayan. Paano ko nalaman kung okay na yan? Tingnan mo sa... Pag hindi mo na naiikot, ma'am, it means sagad na siya. Okay na yan. So, tatanggalin ko ngayon. Opo, pakabila naman. Counter naman po. So, yan. Ayan. Tapos ito rin. Yes po. Same lang. Pa-counter. Yes, ma'am. Okay. Ayan, ganyan. Okay. Tapos, ma'am, ito, ma'am. Same, ma'am. Pag tatanggalin mo, counter din. Yan. Okay. Then hatak. Okay. Sige. Ultrasound lang yan. Parang ultrasound Opo, lang. ito, ma'am. Tama, ma'am. Tama po. Tapos, ma'am. Ito, hila lang yan. Yes, ma'am. Hila lang yan. Okay. Kasi magpapalit ka na, no? Patayin ko na muna yan.